松的微笑。And the fingers match the smile. It means the Silakan fingers untuk are memulai. also smiling. Relax. Memulai ambil posisi meditasi yang nyaman. 微笑，意思就是 Kemudian 手指 ada 要 senyum. 放松。 Push your shoulders back just a little bit. Don't go crazy. Kemudian coba tarik 把你的肩膀往 bahu 后 kalian 推 ke 一点 belakang, 点，但不要 namun 过 secara 了， wajar. 就一点点就好。 And then slowly come to your breath. 慢慢的来 Dan secara 到 perlahan 呼吸上 masuk ke dalam meditasi, dalam pernafasan. And we'll do 100 breaths together. 我们会一起 Dan 来 kita 做 akan 100 melakukan 次。 100 pernafasan bersama-sama.
Then we'll start the preliminaries. 然后我们 Kita 会 akan 开 mulai 始做 pembukaan. 冥想的加行准备。So please invite a teacher to come and sit with you. 接下 Silakan 来， undang 请邀 guru 请一 untuk 位老 datang dan 师 duduk 跟你 bersama 一起 dengan 坐下。 kalian. Could be historical Buddha or somebody like that. 可以是 Bisa 历 menjadi 史上 Buddha 的老师， historis 譬 atau 如说 seseorang seperti 佛 itu. 陀世尊， Could be one of the sweetest teachers from your life. 也可以是你 Bisa 这一 menjadi 生 guru 当 yang 中 lain 其中 yang 一 ada dalam 位 kehidupan 最美 kalian. 妙的老师。 Sometimes I like to meditate with a teacher I haven't met yet. 有些时候我 Terkadang saya 会去 ingin 跟一 bermeditasi 位 juga dengan 我还 seseorang 未 guru 遇 yang 见 belum 的 pernah 老 saya 师做 temui 冥想。 sebelumnya. So get them clear in your mind and feel the presence of them, the warmth and the breathing and things like that. 所以让 Jadi, 这个画面清晰 undanglah 化， mereka dan rasakan 甚 kehadiran 至能 mereka 感受 seperti 到他们 pernafasan 的 mereka 体温或 dan 者是 bagaimana 呼吸。 mereka merepresentasikan dirinya. And please make them a small and elegant offering. 然后 buatlah 向对 mereka 方做一份 semacam 小小的、优雅 persembahan 的供养。 kecil dan elegan. I think the hard work you've done this week and the hard work you did to get here is a beautiful offering for them.我 Saya rasa 认为 kerja keras kalian yang 在这一 dilakukan 周所 selama 付出 seminggu 的 ini, 诸多努力， termasuk juga 或者 kalian 说为了 usaha 来到 kalian 这 untuk 里 datang 所 ke 付 acara 出的 ini 诸多 merupakan 努 suatu 力， persembahan yang 是一 sangat 份 bagus. 能够去供养给对方的很好的礼物。 Then think of something you've done in the last few days that was not a good thing and something you are regretting, and tell that to your teacher very openly and almost with joy that you are being honest with yourself. 然后回想在过去 Lalu 过 untuk 去所 hal-hal 做 yang tidak 几 baik yang 天 kalian 所做的一 lakukan, 件 hal-hal 不 negatif 太 yang kalian 好的 lakukan 事情， dalam 伤害 waktu 了他人 belakangan 的事 ini, 情， kalian bisa 然后 mengungkapkannya 坦 kepada 诚 guru 的、公 dengan 开的 rasa 跟你的老 gembira 师 karena 诉说 menunjukkan 承认， kejujuran untuk bisa 你甚至 terbuka 为自己的这种 bicara hal 坦 tersebut 诚 kepada guru 感到一 memiliki 份 keberanian 喜悦。 tersebut.
And then you can feel happy. I think specifically about all the hard work you've done here, and every minute you're spending here away from your home is a extremely powerful karma that will change the rest of your life. Dan juga 然后 hal-hal yang positif 想 atau 想 hal yang 你 baik yang 在 sudah 这里 dilakukan 所 selama ini, 付 selama 出的 seminggu 所有 terakhir 的 ini, 努力下 termasuk 的所有 misalkan 的功 yang 夫， menurut saya 你远离了自己 kehadiran 的家 kalian, 庭 upaya 来到 kalian 这 untuk 里， datang ke 其实 sini 是 yang 积累了 meninggalkan 极 rumah 其极 jauh 其好的业力的。 merupakan suatu persembahan yang sangat bagus sekali. And the next preliminary is to ask for teachings today. 下一步加行准备 Dan 便 kemudian 是 preliminary atau 在 persiapan 今 berikutnya itu 天 adalah 祈 untuk 请 meminta 教 untuk 授。 mengajarkan di hari ini. The older I get, the more I realize that almost every event of the whole day, I can see it as a teaching. If I have sort of a diamond way attitude, I can see everything that people say to me as a teaching that they intend for me. 我的年纪越 Dan 大，我 semakin 就越发 dewasa 的 atau 意 semakin 识 bertambah 到， usia, 在 saya 某一 semakin 天当 menyadari 中 bahwa 发生的所 pengajaran 有 yang 的 bersifat satu 事 hari 件， penuh 都 itu 可以是 merupakan 专 suatu 门 hal 针 yang 对 sangat 我 baik 为我 yang 量身定 datang 做 dari 的 Diamond Way 教授。 yang 我只需要 apabila kita 在 memiliki 每 sikap 天早上的 ataupun 冥想当中 karakter 去 ataupun 祈请， sifat untuk 去 bisa 祈 melihat 请得 Diamond 到 Way 这 itu 样的 sendiri. 教授。Then I think this program this week is a chance to connect with all of our friends from around the world that sometimes we don't meet very often. 我想我 Dan 们这 program 一 ini 次的 merupakan 活 sebuah 动 kesempatan 的 untuk 确 bisa 是一 bertemu 个 dengan 良机 teman-teman dari 极好的 seluruh 机 dunia 会， yang 让 mana 我 tidak 们 terlalu 让我们 sering 能 bisa 够跟世界 dilakukan. 各地的许多好朋友能够好好的链接，而且这些好朋友可能我们平常都没有太多的机会去相处。 And myself, this week, I found out or I became aware that many of my friends are teaching a lot around the world and helping many people. 像我个 Dan 人 dalam 在这 keadaan 一 ini, 周就 dalam 发 konteks 现我的很多 pengajaran 朋 ini 友 juga saya menyadari bahwa 在 banyak 世界 sekali 各地， orang-orang di 其实 seluruh 在 dunia
yang 进 melakukan 行许多 pengajaran 的教授，在帮助着很多的人。 untuk membantu banyak orang. And let's make a prayer that all of these teachers and all of us who are learning to be teachers can have a long, long, healthy life and help many, many people for many years. 所以让我们一起来做 Dan 个 marilah 祈 kita 请， membuat 让我 suatu 们所有 harapan 这些 untuk 老师 bisa membantu 能 orang-orang 够长寿， maupun menjadi 能够 orang-orang 健 yang 康， sudah menjadi 能 guru 够 maupun 持续 orang-orang yang 不断的 menjadi 去 guru 帮助 berusaha 到 untuk 许 menjadi 多 guru 的 untuk 人。 sehat dan untuk mengajarkan banyak orang untuk membantu lebih banyak orang lagi untuk bertahun-tahun ke depan. Then I'd like you again to bring your mind back to your childhood. 然后 Dan 再次的，我 lagi-lagi 想请大 saya 家把 senang 意识 untuk 带回到你的 mengingatkan 童 kepada 年。 kalian untuk membawa ingatan kalian ke Think masa about kecil. the people who were around you as a child, probably your mom and your dad. 想想你 Pikirkan 在童 orang-orang 年 yang 时 berada di 期时， kehidupan kalian, di 你 sekitaran 身边的那 kehidupan 些 kalian 人， di masa 包 kecil, 括你 misalkan 的爸 orang 爸 tua 妈妈， kalian, papa dan And mama. again, I'm talking before the age of 12. Dan 再次 lagi-lagi 一 saya 提，我 berbicara 指的是 mengenai 在 sebelum usia 12 12 岁 tahun. 以前的时期。 Sometimes we give a name to all of our organizations around the world. Kadang kita Sometimes memberikan we nama untuk have a semua name. organisasi yang ada di Give a dunia. Give a name, yeah. 有些时候，我们要给世界各地我们不同的机构去取名字， And we call it worldview. 把整个所有机构的 Dan 网 kita 络称之为 menyebutnya 世界观。 sebagai worldview, pandangan Worldview dunia. means how do you view your world? 世界观的意思 Worldview 就 atau 是你 pandangan 如 dunia 何 itu 观 berarti 世 bagaimana 界。 kalian memandang kehidupan atau dunia. How do you view where your world came from? 你如何去 Dan 观 bagaimana 待 kamu 你 merasa 的世 dunia 界 itu 是从哪 datang 里来的？ atau datang dari mana? Where did the other people in your life come from? 你的人 Dari 生命 mana 中 orang-orang 的 dalam 其他 kehidupan 人 kalian datang? 从哪里来的？ Where did your planet come from? 你的 Dari mana 星 planet 球， kalian datang? 整个星球是从哪里来的？ Who made the stars? 谁创造了 Siapa 这 yang 些 membuat 繁 bintang? 星？ And this is a worldview. 这便是 Dan ini 世界 adalah 观。 pandangan dunia atau world view. If you want to see emptiness directly, 若你 Jika 想直 kalian 见 ingin 空性 melihat 的话， emptiness secara langsung, it's a complete shift in your worldview. itu Nah, akan 直见空性 mengubah 本身 pemikiran 将会 kalian, 彻 shifting 底的 dari 颠覆 mengubah 你 pemikiran 的世 world 界 view 观。 atau pandangan dunia kalian. And it's very helpful if you want to make a profound change in your worldview that you investigate who gave you the worldview you had when you were growing up. 若你想要去真正去 Kalian 颠 ingin 覆、 untuk 去改变你的世 bisa 界观的 mengamati 话， untuk 很有 bisa mengamati 注 ini 意 semua 的 akan 一件 mengubah 事 cara 情， kalian melihat 很有帮 dunia 助，会帮助 untuk 到你的 bisa 一件事 mengamati 情，就是 bagaimana sesuatu itu 去 berasal, 分析 dari 调 mana 查 segala 一下， sesuatu 在 itu 你成 datang. 长的过程当中，是谁赋予了你种种的世界观？ And I'll give you just an example from my own life. 我只用自 Saya 己 akan 的 memberikan 生 contoh 命 untuk 故事 kehidupan 来 saya 给你们举一 sendiri. 个例子。 And while I talk about it, please think about
Dan ketika what was saya happening mengatakan hal in your ini, own life, which was tolong similar. pikirkan skala, 当我在讲这一 tolong 点的时 pikirkan 候，这个故 bersama-sama 事的时 juga 候， apa 请 yang 大 sudah 家也 kalian 各 hadapi 自 di 去思 waktu 索一下， kehidupan 你 masing-masing 的 kalian 生 ketika 命 saya 当中有 memberikan 没有发 contoh 生类 kehidupan 似 saya 同 sendiri. 样的事情？ So I think probably most of my ideas about who made the world or why Mungkin things ide-ide are dari happening, they came siapa yang from my membuat mom and my dad. kehidupan ini 我想 ataupun 很可 bagaimana 能哈，就 hal-hal 是在我 terjadi 小 itu 时 datangnya 候， dari orang 关 tua 于 saya, yaitu dari ayah 谁 dan 创 ibu 造 saya. 了这个世界以及世界上所有的人事物，这些世界观都是我爸爸妈妈给到我的。 And my mom was religious, 我妈妈是很 Dan 有 ibu 信仰， saya seorang and yang she took us to religius, church. 会常带 dan 我 dia 们 membawa 去 kami 教 ke 堂。 gereja. And the main worldview that we learned at church was that there was a God, 在教堂 Dan 中，我们所 worldview 学 atau 的主 pandangan 要 dunia yang 的 kita 世界 pelajari itu 观便 adalah 是 bahwa 上帝 itu adalah 是存 Tuhan, 在的， and that God made me and my mom and my dad dan and my Tuhan itu yang brothers sudah and my whole menciptakan world. saya, 然后呢， orang tua 那位上 saya, 帝 dan 创造 juga 了我、我的 saudara-saudara 爸妈、 laki-laki 我 saya, 的 dan 兄 seluruh 弟， dunia ini. 创造了整个世界。 And that God kind of decided what's going to happen to me every day. 那位上 Dan 帝 Tuhan 基 ini 本 yang 上便 sejenis 会决 menentukan 定 apa 我 yang 每 akan 一 terjadi 天 dalam 会发 kehidupan 生什么 saya 事情。 setiap hari. We even had a prayer when we went to bed. 我们甚至 Bahkan 会 kita 在 juga 入 punya 睡的时候做 doa 一个祈 sebelum 祷。 kami pergi You ke know, tidur. I'm going to Pergi sleep tidur. now. If I Seperti wake saya up akan tidur tomorrow, hari that's a ini good dan thing. saya But if akan I don't bangun wake up, besok pagi dan I semoga hope God adalah hal will yang baik. Dan apabila saya tidak bring bangun me lagi, to saya His berharap place. Tuhan akan 入睡前我 membawa 们会 saya 这 ke 样祈 tempatnya. 祷：我即将要入睡，如果明天能够醒过来，那当然是好事；但若不能的话，愿上帝能够把我带到好的地方。 In my case, when I was 6 Dalam years kasus old, saya ketika sekitar berusia my 6 tahun, parents orang put me tua in a saya public school. Public in America menaruh means saya ke perusahaan publik, everybody's school, ke not kantor private publik, school. ke 然 sekolah 后 publik. 在我6岁的时候，爸妈就让我 Sekolah 去上一 publik 所 merupakan 公立学校。公立学校在美国 bukan 的公立学 merupakan 校意 sekolah 味着它不 swasta 是 yang 私立 ada 的， di 大家都 Amerika. 可以去上的。 And in my school Dan and di in sekolah America saya at that time, di the Amerika teachers pada were not waktu itu allowed para to guru itu teach tidak religion. mengizinkan 在 untuk 我的学校 mengajarkan 里， agama 然 atau 后在 keyakinan. 美国，在那个时期，学校里的老师是不允许传教的。 Because at that time it was a big tradition Karena in pada the waktu United itu merupakan States suatu that tradisi yang every besar di Amerika Serikat person bahwa should setiap follow orang their harus own mengikuti religion and they have freedom to do agamanya that, and masing-masing no dan one, memiliki like the kebebasan untuk school teacher, mengikutinya. shouldn't tell them what Dan to think. bahkan sekolah yang 因 ada 为 di 在那 dalam 个时 guru 候 yang ada 美 di 国有这 skala 么 di 一个 dalam 非 sekolah 常之 pun 重 tidak 要的传 mengajarkan 统， religion 便是 ataupun 人人有 agama. 自由，有思想的自由，有追寻自己想要追求的宗教信仰的自由，所以老师们是不允许去干涉的。 But there was a religion that Namun they didn't call ada a religion. It agama was yang science. mereka tidak 但 sebut 其实 sebagai 当时 agama, 就是 yang 有一 mereka 种 sebut 宗 sebagai 教，虽然人们 sains 没有 atau 把它 ilmu 称之为一 pengetahuan. 门宗教，但这门宗教便是科学。 And they will explain how Dan the mereka akan menjelaskan bagaimana galaxy blew up long galaksi time ago itu and terbentuk made all the stars di and all the tahun-tahun planets. yang lalu, di 这 waktu 科 yang 学 lalu, 会 dan 解释 bagaimana 说整个宇 planet 宙 dan bintang 最 itu 初是 bisa 如何 terbentuk. 经由大爆炸创造出所有的星球的。 And then slowly life began to spread on some planets. 然后慢慢的 Dan 在 secara 某些 perlahan 星球 kehidupan 上， itu 生命 muncul 开 di 始蔓延。 beberapa planet. And from my school Dan dari teachers, sekolah it saya, felt like dari guru sekolah there saya was itu no big person deciding everything about the world. 所以从我 menyatakan 的 bahwa tidak ada 学校 sesuatu 的 hal 老 yang 师那 besar 里 yang 所得到的 memutuskan 便 tentang 是， bagaimana 似 dunia 乎 ini 这个 bekerja. 世界上是不存在一位大人物，然后这个大人物主宰着世界的一切的。
And I don't know about your life or your country, but Dan saya tidak tahu I bagaimana guess dengan kids kehidupan in kalian my ataupun country, we di dalam negara kalian. developed Dan saya rasa di dalam negara capacity saya memiliki to kemampuan believe berkembang two untuk bisa contradictory mempercayai dan ideas bagaimana untuk bisa where the world came from at the same mengamati time. dunia itu When we go to datang church, we pada will waktu yang comfortably bersamaan. talk Ketika about kami God, pergi and when ke we get to gereja, kami school, secara nyaman we will berbicara talk mengenai about Tuhan. Dan science ketika kita pergi ke creating sekolah, the kami universe berbicara mengenai comfortably. ilmu 所 pengetahuan, 以不知道 bagaimana 各位 bisa 但是在我们 dunia 的 ini 国家， terbentuk 我们 secara 所有的 nyaman. 孩子 Jadi 们 baik ke 人们 gereja 都 maupun ke sekolah bisa 练就这 membicarakan 种能 bagaimana 力，就是 dunia itu 在意 terbentuk 识 secara 当中可以 nyaman, 同时 terbentuk 放 dan 下两 pembicaraan 种 itu 相互 berlangsung 冲 secara 突 nyaman 的世 sesuai 界 dengan 观。 pendekatan 当我们 masing-masing. 去到教堂的时候，我们会非常自在地讨论着上帝；然后当我们去到学校的时候，会非常自在地讨论着科学。 Then if if cause and effect is correct, then Dan the bila two Yingguo atau sebab akibat itu explanations that benar, I got when I dan was a melalui little kid explanation atau penjelasan yang about saya where dapatkan sejak things saya come kecil, from, bagaimana segala they sesuatu datangnya must be berasal dari coming mana, from some pasti ada earlier sesuatu cause. datang dari 如果 sebab 因 yang 果是 sebelumnya. 正确的话，那我在儿童时期所得到的这两种一切从哪里而来的世界观，这种一定是有更早的因导致的。 So I was born into a world Jadi saya datang ke dunia ini where atau it lahir was ke dunia ini natural to talk secara about natural untuk God berbicara making me and mengenai my Tuhan family membuat saya at dan church. menciptakan saya dan But Tuhan then when I saya go to dalam school, keluarga saya it felt dan juga natural di to sekolah say itu tidak secara natural atau tidak just secara some alami bila stars mengatakan exploded and eventually me and my parents mengatakan kalau started to exist. It felt comfortable to have two different worldviews. 所以在我 jadi 所 di gereja 生 bisa 的这个 menceritakan 世 bahwa 界 Tuhan 当中， menciptakan saya 人 dan 们 keluarga 去 saya dan 教 di 堂 sekolah 会很 itu 自然也很舒 menceritakan 服 tentang 地接 ilmu 受上帝 pengetahuan 的存 bagaimana 在， dunia 然 terbentuk 后 bagaimana 在学校 bintang-bintang 呢也 itu 会 bisa 很自然地 meledak 接 dan 受 kemudian 着 menciptakan 科学的 kehidupan. 爆炸论， Jadi pada saat 说 itu secara 我的父母 comfortable atau 家庭的 secara 存在 nyaman 便是 membicarakan 源 dua 自 hal 于最 tersebut 早 di 更 dua 早的 tempat 一 yang 些星 berbeda. 球上的爆 Pada 炸。 saat itu terasa nyaman. So for the rest of this morning's meditation, we'll go for about 10-15 minutes. 所以在今天 Jadi untuk dalam 早上 meditasi 冥 kita 想 kali 余 ini 下 kita 的 akan 时间内， melaju sekitar 10 menit. I'd like you to think about what worldviews you grew up with. 在 Saya 我 ingin 们会 sekali 多做 kalian 10到 berpikir 15 atau 分钟，我 membayangkan 想要请 bagaimana 大家 pandangan 去 dunia 思 yang 考的 ada 一 pada 点 saat 是， kalian 你的成长 pada 过程当中 pada saat kalian 是带 tumbuh 着什么样的 pengalaman 世 dunia 界 seperti 观 apa 长 yang 大的？ kalian yakini atau yang kalian I dengar think sebelumnya. many of you had the Dan saya same pikir di antara teman semua di sini itu dual punya worldview sesama going on, the same tentang two pandangan dunia yang worldviews kurang going lebih on sama at the same time when you were young. 我想在 di 座 waktu kalian 的 yang 大 lebih 多数 muda. 很可能在年少时还是孩童时，都有着这种双重的两种世界观并行的情况。 And the meditation this morning, I don't Dan want meditasi di you pagi to ini saya tidak ingin kalian decide untuk which worldview is memutuskan correct or something like that. pandangan dunia mana yang 在 benar 今天早 ataupun 上这种冥 sejenisnya. 想当中，我不是要去让大家去抉择到底哪一种世界观才是正确的。 I just want you to try to Saya remember hanya ingin kalian taught untuk it to you. mengingat saja 只是想要 siapa yang 让大家 mengajarkan 尝 kepada 试去 kalian. 记起这些世界观到底是是谁教给你的。 I remember when I was Saya mengingat maybe ketika 9 years saya old, 我 mungkin 还记 sekitar 得，或 9 许当 tahun, 我是9岁的时候， and I was on the playground in the school. 我在学校的操 dan 场 saya 上， ada di tempat And bermain me di and my sekolah, friends were discussing where do babies dan come saya dan from. teman-teman 我 saya 和我 itu 跟我的朋 berdebat 友就在 dalam hal 讨论， tersebut. 到底婴儿从哪里来的？ And one of my friends said, well, your mom and your dad, they take all their clothes off and they get in the bed and
that's how they make a baby. 然后其中有一个 Dan salah satu 同学 teman 就 saya 是 berkata 说， bahwa 爸爸妈 ketika 妈把衣服脱 orang 掉， tua 然后 pada 到 papa 床 dan 上 mama 就 itu 会生出一个， melepaskan 就会制 pakaiannya 造 dan 出一个宝 kemudian 宝。 mereka And menuju ke I tempat tidur, remember, mereka saat I itu couldn't membuat believe it. I bayi. said, no, my Dan parents pada are saat good itu people. saya ingat They would sekali, never do that. 然后当时 saya 我还 bilang, 记 oh 得 tidak, 说， tentu saja tidak, karena 我 orang 完 tua 全 saya 无法 itu 相 adalah 信这一 orang 点。 yang 我 baik, 就 jadi 跟他们 mereka 说， nggak 不 mungkin 是的，我 melakukan 爸 hal 妈 itu. 是好人，他们绝对不会做这样的事情。 So I think maybe there's a third source of your worldview. 我想或 Jadi 许 di 会有 sini 第 mungkin 三 ada 种你 sumber 的 yang 世界 ketiga 观 dari 的来 pandangan 源， dunia kalian. One is your parents and your school. 一个是你 Satu 的 yaitu 父 orang 母， tua 第二 kalian 个 dan 来源是 sekolah. 你的学校， And Kedua then adalah there's the sekolah. religious beliefs in your country. 然后是 Dan 你 juga 的 ada 国家 hal-hal 里 yang 的宗教 diyakini 信 di 仰， negara kalian. And then there's the beliefs of your third grade friends. 然后还有就是你的 Dan 3年 kemudian 级的 ada 朋友带给你的信念。 pengetahuan And atau in my keyakinan yang life, diberikan the kepada teman kalian authority yang of masih each of those is masih di almost kelas equal. 3. 在我这一生当中，这所有这三者的这个权威啊，几乎是平等的权威性。 Okay, here we go. Dan dalam Hal kehidupan menarik. saya ketiga hal tersebut terasa seimbang. Where did you Ketiga get pandangan your tersebut seimbang. Mari worldviews kita mulai. from when you were younger than 12? 就是当你在 Pandangan 12 dunia 岁 dari 以 manakah yang 前， kalian 你的 dapatkan 世 ketika 界 kalian 观，去思 berusia 考一下 lebih 你的 muda 世 dari 界观 15 tahun. 是从哪里来的。 And we'll go for about 10 minutes, 我们 okay? 会再来 Dan 做10 kita 分钟， akan melanjut No sekitar right 10 or menit wrong, untuk just hal where ini. did you get them from? Tidak hanya 没 benar 有对 dan 错的，就 salah 去 ya. 想想你 Di 到底 sini 从 hanya untuk 哪里得到这 mengingat 些 dari 世界 mana 观。 saja, dari Okay, here manakah we go. kalian 好，我 mendapatkan 们开始。 pengetahuan tersebut. Mari kita mulai.
Okay, then we can dedicate the good karma of this morning. 然后 Dan 最 kita 后我 bisa 们把今 mendedikasikan 天 good 早 karma 上的 atau karma 善 yang 业 baik di 做 pagi 回 hari 向。 ini. That everybody in our world should find a worldview which makes sense. Setiap orang di dunia 回 ini 向的 perlu 目标就 membuat 是去愿 pandangan 这个 dunia 世界上的每一个人都能够去找到一个讲得通的世界观， And they should feel the freedom to find a worldview which makes sense. 他们应该有这样 dan 的 mereka 自 perlu 由， mencari 让自己 pandangan 去找 dunia 到 mana 有道 yang 理的 terasa 讲得 lebih make 通的 sense 世界 atau 观。 lebih masuk akal menurut versi mereka. Then dedicate the karma. 然后把业 Dan 力回向， dedikasikan karma, Be happy 感到开 menjadi 心， bahagia, and take a good stretch. 然后去拉伸你的 dan 身体。 bisa coba meregangkan tubuh kalian. Basically, we don't have room for more than, I think, 1.5 worldviews 因为 inside， in your brain. 我想我们 Pada 每个人 dasarnya 脑 kita 袋里 tidak 面 punya room atau 能够 space di 装下 dalam 的最多能 pikiran 装下 kalian. 1到1.5个世界观。 And basically, there's 3 competing worldviews in our life. 基本上在我们这一 Pada 生当中 dasarnya 有 ada 3种相 3互竞争的世界 pandangan 观。 dunia yang There's a berkompetisi big dalam pikiran kita atau dalam tradition hidup kita. in Ada our tradisi planet besar di dalam planet of kita. a big guy who made the whole world. 我们在 Ada 我们 seorang 这 pria 个 besar 星球 yang 上有一个 menciptakan dunia ini. 很大的传统，在这个传统当中说，就是有一位很厉害的大人物创造了这个世界。 And logically, this guy makes Dan secara all life logisnya, and kills all life. 然后按逻辑 dan 上来 secara 讲的话，这个大人 logisnya, 物既创造了所有的 laki 生 ini 命， atau 也 suatu 杀死 creature 了 ini 所有 itu 的生命。 menciptakan And kehidupan dan then we membunuh have another kehidupan juga. worldview that Dan juga punya pandangan rocks kehidupan lain, flying through black space bump into each other, and yaitu here we are. rocks 有另 ataupun 外一个世界 batu-batu 观，就 yang 是在 berada 太 di 空当 langit 中， dan 这个岩 kemudian 石在飞行，然后彼此的 berbenturan dan 撞 pecah 击，嘣， dan 我们就 meledak membuat 出 suatu 出现了。 kehidupan. One of those worldviews is more than enough to fill your mind. 就是其中这么一个 Salah 世界 satu 观，就足以 dari 去填满你的 pandangan 整个意 dunia 识。 tersebut sudah cukup untuk Two membentuk worldviews, atau religion and memenuhi science. pikiran kalian. 2个世界 Dua 观，宗教 pandangan 加 dunia 科 yaitu 学， It's religion almost atau too much agama to dan put juga in your ilmu head. 几乎 pengetahuan 已经 itu 太满 sudah 了，无 cukup 法装 banyak 到 sekali untuk 脑袋 menaruh 里 di 面。 dalam pikiran And now we're kalian. trying to put a third one. 那现在我们要尝试 Dan 加入 kemudian sekarang 放 mencoba 进去 untuk 第 mengambil 3 yang 个， ketiga. There's no room. 其实没有空 Sebenarnya 间 tidak 了。 ada The ruangan. third one says everything's Yang coming from ketiga, how you treat other people. 第3个世界观就 Tentang 说， pandangan 这 dunia 一 yang 切 ketiga 都 itu 是来 adalah 自 segala 于 sesuatu 你如 datang 何对 daripada 待他人 kalian 所创造的。 memperlakukan The orang lain. same way that Itu merupakan gravity cara says yang that a sama small thing dengan fall, gravity a lighter thing falls ataupun to a heavier thing. gaya 同样 tarik 的方式， tersebut 重力 bagaimana 说 bisa 就是那些 berasal, 质量小的物体会 yaitu 掉 dari 向质量 atas 大 turun 的。 ke bawah. And it's difficult. It's truly difficult to fit a Dan third sangatlah sulit competing untuk worldview memasukkan into our small head. 所以在我们这个小 pikiran 小的 yang 脑袋 ketiga 当 atau 中， pandangan 要 dunia 放 ketiga 入第 ini 3 masuk 个 ke 去 dalam 竞争 pikiran kita. 的世界观，是真的很困难的。 But you can't help people until you find room for the third one. 但如果 Tapi 你 kalian 不 bisa 让他 membantu 人 orang 找 sampai dengan 到 kalian 空间去 mendapatkan 放入第3个 ruangan 的话， yang ketiga 我 di 们是无 dalam 法真 pikiran 正 kalian. 的去帮助到他 Pandangan 人 dunia 的。 yang ketiga sampai And bisa diterima di because dalam we grew pikiran up with kalian. it, it's much harder than you think. 因为我们从 Dan 小就是 kalian 带 kita 着 tumbuh 这 besar 其他 dengan 的世 hal-hal 界观 tersebut 长 atau 大， dengan pandangan 所 dunia 以呢， tersebut 这 sangatlah 件 sulit 事 untuk 情 menerima hal 的 yang baru. 难度是超乎你的想象的。 When we take the airplane from America to, Asia, and the plane's going like, "Ba-da-da-da-da-da-da-da," then I'm like, "Oh, Jesus." 就是当我们 Ketika 坐 kita 这个 terbang 飞 dari 机 Amerika 从 menuju 美 ke 国 negara 飞往 Asia, 亚洲 kemudian 的 ada 时候，当这个飞 turbulensi, 机发 dan 生巨大 kemudian 的这个 ketika di 啪 atas 啪颠簸的 turbulensi 时候， tersebut di 我 atas 就会情不 pesawat, 自禁 kita 的 tentu 喊 bilang, 啊， oh 耶 Tuhan 稣啊，保 Yesus, 佑我！ tolonglah kami. Suddenly I become Christian 然 again 后我突然间又变成 Dan 了那个 kadang-kadang saya 基督 mencari 徒 seorang Kristen, because that was put in my mind when I was a child.
karena 那 kita 些 ada 观 di 点 dalam 在我 karena hal 孩 tersebut 童时 sudah 期就 tertanam 已 di 经 dalam 被放到 pikiran 意识 saya 当中。 sejak saya kecil. So you don't have to worry too much about changing your worldview. In the beginning, you just have to realize you have a worldview and someone gave it to you. 所以你先不用太担心 Kalian 就 tidak 如何 perlu 去改 khawatir 变 untuk 这 bisa 些 mengubah 世界观， pandangan 你只需 dunia 要先 kalian. 意 Di 识 tahap 到 awal, kalian 在 hanya 最初 perlu 的 untuk 时候是 menyadari 有人给 kalau 了你一些 seseorang 世界 untuk 观的。 sudah I memberikan remember when I pandangan first hidup met kepada kalian. people from the Himalayas. 我还记得我 Saya 最初 ingat 认 sekali 识那 melihat 些喜马拉雅山 bertemu 的 dengan 人 seseorang yang 的 saya 时候， temui di When they Himalaya. grow up, when they are little kids, 就当他们长 Ketika 大的时 mereka 候，还是 tumbuh, 孩 ketika 子的时 mereka 候， masih their kecil, parents tell them all the people in orang the tua world mereka came mengatakan from bahwa a sex between a monkey and a witch. 他们长大的时候，所有的父母都 mereka 跟孩 bilang 子们 kalau 这样 semua 讲的， orang 就是 itu 世界上 datangnya 所有 dari 的 orang 人 tua, 都 yaitu 是经 antara 由一 monyet 位女巫加一只猴子发生性关系创造 dengan 出来 satu 的。 hal And they melakukan hubungan when they were dan little muncul kids, they suatu really hal. believed that. 所以当他们是 Dan 小孩 ketika 的时候，他 mereka 们是 anak 真的 kecil 很 di 相 di 信这一点 Himalaya 的。 tersebut, And mereka I percaya dengan was cerita itu. in India. When I went to the Himalayas, I went through India. 然后当我去喜马拉雅 Ketika 的时 saya 候，我 pergi 会 ke 我 Himalaya, 经过了 saya 印度， melalui India. And those people, when they were little kids, 那些人呢， Dan 当他们 orang-orang 还是 tersebut 很小很 ketika 小的时 mereka 候， masih their kecil, parents told them the whole orang tua world is mereka berkata sitting on the back of a big turtle. 然后呢，他们的父母就跟他 bahwa 们说，整 dunia 个 ini 世 tuh 界 adanya 其实 berada 都 di 放在一个大乌龟 atas 的龟背上。 punggung If the dari turtle kura-kura eats besar. some bad food in the morning, 如果那只大乌 Jika 龟早 kura-kura 餐吃了一 tersebut 点不好 makan 的食 hal-hal 物 yang，buruk atau and hal yang tidak baik di 就会 pagi hari, then there's earthquake in 然后 the 然后 country. 就 dan 那个国家就会 kemudian 发生地 akan 震。 ada And that's what their parents gempa taught them. bumi. 然后这就是他 Dan 们 itu 的 yang 父母教 disampaikan 给 oleh 他们 orang 的。 tua So kepada I think if you anak-anak mereka travel, di 我 India. 想，如果你真 Jadi 的 saya 能够 rasa 出 ketika 行到 kalian 世界 travel 各 atau 地， if you berpergian, meet other countries' people when you're jika young, kalian 就是 bertemu 当你 dengan 还年 orang-orang 轻的时 lain 候，能 ketika 遇 kalian 到 masih 其他国 muda 家的人， and you hear turtle dan worldview kalian and berpikir monkey mengenai sex worldview, 然后你就会听到 tentang 这些乌 pandangan 龟的 tentang 世界观 dunia, 或者 tentang 猴子做 bagaimana 爱的世界 monyet 观 yang。melakukan you hubungan, can start to dan question kalian what bisa you were taught bertanya, when you were young. 然后 apa 你会 pikiran 开始去 kalian? 质疑、 Mungkin kalian 去 bisa 思 mulai 考，说到 mempertanyakan 底 pada 你 diri 自己 kalian apa yang 小 waktu 时 itu 候被 kalian 教的世 pikirkan 界观 ketika 是什么？ kalian masih muda, apa And pendapat that will kalian? help you to see emptiness. 这会帮 Dan 助 itu 到 akan 你去看 membantu 见空 kalian 气， untuk bisa You melihat have to think about emptiness these atau things. 因为 kekosongan. 你一定要去 Kalian 思考 harus 这些事情。 berpikir mengenai hal We need tersebut. shamatha. 我们需要圣摩 Kita 他， memerlukan And we samanta, need to question what dan we kita learned perlu untuk in the mempertanyakan apa grade yang 我们也需 kita 要去质 pelajari. 疑我们在那些很好的学校里面学到的是什么。 Otherwise, Jika you kalian di won't be sekolah. able to see emptiness. 不然的话，你是无 Kalau 法 tidak, kalian 无 tidak 法去 akan 看见空 bisa 性。 melihat You have to have an emptiness atau open mind to kekosongan. see emptiness. 要去看 Kalian 见空 perlu 性，需 bisa, 要有 kalian 非 perlu 常敞 memiliki 开的 pikiran yang 思想。 terbuka atau open Okay, mind we have untuk time bisa for melihat one emptiness atau good kekosongan. question. 所以我们有 Nah, 时 sekarang 间， adalah 我们 saatnya 接受一个 untuk 很好 menjawab 很好的问 pertanyaan. 题，要非常好的一个问题。 非常好的问题。 Thank you. Here. Oh, okay. Thank hi. you, 哥斯拉。Thank you. 我说中文。我想问一个问题，就是比如说我们接受了这个就是进入金刚乘啊什么的，但是我的家人他们处于就是觉得比的故事有道理，但是不知道就是他们还没有办法来到这儿。以及后续的那个什么，然后我们接受了一个是就是接受了一个传承以后，我们应该怎么样做，可以帮助到他们，就是未来也可能肯定是有一条路的，我想，但是我们还不太清晰，所以我想提前的去了解一下，这样我就比较安心，不用死拉活拽的把他们拉进来。OK，谢谢。您要讲英文吗？不要，谢谢。 OK， 不要。好。So my question is, so Jadi after pertanyaan we saya adalah, we sesudah are kita going into the Diamond Way, kita at the masuk ke same dalam time, Diamond Way, where my dan pada family waktu yang members are, bersamaan, they kind of ketika believe keluarga that saya, mereka that percaya, works, but that's it.
So I want to understand if there's a bagaimana hal tersebut, dan ketika saya ingin sekali tahu bagaimana ketika saya sudah belajar Diamond Way dan bagaimana saya bisa ketika saya bisa tahu lebih awal dan saya tidak perlu secara Okay, good. bagaimana cara saya bisa mempengaruhi keluarga saya juga ke dalam Here's a pemahaman ini. difficult answer. 以下有一个 Ini juga 困 merupakan 难的 suatu 回答，有难度的回答， jawab pertanyaan yang But it sulit. is Diamond Way. 但这便是 Namun 金 itu 刚传。 adalah Diamond Way. So we call Jadi kita revising menyebutnya, the history of your life. 我们把这 kita 个称之为 merevisi 去改 dari 写 sejarah dalam 你或者 kehidupan 修 kalian. 正你的生命历史。 It means as you Yang are artinya, trained in Diamond Way, you have to rewrite the story of your early life. 这意味着，当你 ini 开始 artinya 接受 ketika 金刚 kalian 圣 mendapatkan 的 pelatihan 训 di 练 dalam 时， Diamond Way, 要 artinya 开 kalian 始 harus 去 menuliskan ulang 重 sejarah di 写 dalam 你 kehidupan kalian. 生命前期的历史故事。 And I think it's important to say Saya rasa itu you don't penting have to untuk make a dikatakan, decision. kamu 我想 tidak 很重 perlu 要的一点 membuat 是， suatu 我要先说 keputusan. 明的是，你不需要做下一个决定， You don't have to say my mom was a Buddha, but my dad was not. 你不需要决定说 Kamu 我 tidak 妈 perlu 妈是一位 mengatakan 佛 bahwa 陀，但 mama 我 saya 爸不 adalah 是。 seorang You don't agama have to Buddhis dan decide papa like saya that. bukan. 你不需要做 Kamu 这样 tidak 的 perlu 决定， untuk memutuskan hal Because tersebut. logically, you cannot prove either one. 因为逻辑 Karena 上 secara 而言，你无 logika 法 kalian 证 tidak 明 bisa 哪一个是 membuktikan 还是不是。 satu hal You tersebut, can't satu really di antara prove hal whether tersebut. grandpa saw emptiness or not. You You can't really prove it. You can like me and you can believe me, but you can't prove it. 你也无法真正 Kamu 证 bisa 明 menyukai 你 saya, 是 kamu 否 bisa 有看见空 menyetujui 性。你可 saya, 以喜 namun 欢 kamu 我，你 tidak 可 bisa 以 menunjukkan 相信我，但 atau 是你无法 membuktikan 真 hal 正的证 tersebut. 明。 But as your Diamond Way practice gets more strong, 然而，随着 Dan 你的金 ketika 刚圣 pelatihan 的 Diamond 修 Way 行 kalian 变得 menjadi 更 jauh 加 lebih 的 kuat, 好， you will wake up some days with I call it a beautiful paranoia. 就是 kemudian suatu saat 你 kalian 会 akan 某一天 bangun 醒过来，然后 dengan 你就开始有这种 paranoia 我把 yang 它称之为 bagus. 美妙的妄想症，美妙的妄想症。 It always starts with maybe. 对，这个妄想总是这样 Dan 开始。 mulai dari 或 maybe atau Oh mungkin. shit, when my mom took me to the church, 就 Oh, 是或许当我妈 ketika 妈带 ibu 我去教堂 saya 的时候， datang she was mengajak saya trying ke to gereja, prepare me for my lama. 她在尝 mereka 试，她 sedang 其实在 mempersiapkan 尝试 saya 让我 untuk 做好 lama 准备，让我 lama 未来去 saya. 见到我的上司。 Is it true? 这是不是真的？ Apakah itu We benar? can't prove it. 但你证明不来 Kita，tidak bisa But is membuktikan, it helpful? 但有没有用？ namun hal tersebut membantu, Very Ah. helpful. 非常非常有用。 sangat membantu. Somebody call it, Sugeng, you're so stupid. 有人跟你说，苏哥你怎么这 Mungkin 么 orang 蠢？ bilang, oh Sugeng, kamu begitu bodoh. You must be Oh, Buddha. You are making me a kamu better pasti person. 然后 Buddha. 你心想， Karena 哦 kamu， 那 sudah 你一定 membuat 是 saya 佛 menjadi 陀， orang 你 yang 在 lebih baik. 帮助我成为更好的人。 There was a famous dancer, 有一位很 Ada 著 seorang 名的 penari 舞者 yang terkenal, ballet dancer from Petersburg named belly Nijinsky. dancing dari 有一位 Peterburg, 芭蕾舞 nama 者，就是 Leszczynski. 他的名字叫尼金斯基。 And he was the greatest dancer of his time. 他是 Dia 在 adalah 他 penari 那 yang 个时 terhebat 代最 pada 伟大的 sepanjang 舞者。 waktu. And during World War One, or I think it was World War One, he ended up in Sepanjang Perang Dunia ke-1, 然后在 dia 世界 tinggal 大 di 战一次 Switzerland 世界大 atau 战 di 期间， Swiss, 后来他就去到了瑞典， and he was so sensitive 然后他非 dan 常 dia 的 begitu 敏感。 sensitif. that when he thought about countries Ketika dia killing memikirkan thousands of tentang each other, negara-negara he yang went saling crazy. 当他 berperang 一想到就是 dan 这些国 membunuh 家 banyak 之 orang. 间在相互杀戮的时候，他整个人就疯掉了。 And you should read his autobiography. 大家应该去 Dan 读 kalian 读， perlu menulis autobiografinya 就是他有， yang 大家应该去 ditulis 读一 oleh 下他那一本由 istrinya. 他的太太所写下的尼金斯基的传记自传， And he disappeared. 然后他就消失 Dan 了， kemudian dia menghilang, And his wife couldn't find him. 然后他的太太都找 dan 不到他。 istrinya tidak And bisa she menemukannya. searched, they sent the police, they checked everywhere.
然后呢，最 Di 后还发 mereka 动警察 mengecek 到处 banyak 去 lingkungan, 寻找。 banyak And wilayah, he was sitting in a playground night dan and dia day. duduk He di just playground. sit there in a children's playground. 然后呢，后来 Dan 才发现 dia 他在一 duduk 个 di 儿童公 playground 园里 atau di 面，就 taman 日日 ruang 夜夜一直 bermain 坐在那里。 And they said, hari-hari dan you are malam. here for 2-3 days. What are you doing here? 然后找到他 Mereka 才问他 mengatakan, 说：“你 kamu ada di 在 sini 这里 2-3 2-3 hari di 天呢， sini, 到 apa 底 yang 在做 sedang 什么 kalian 呢？” lakukan? He said, those children are all God. 然后他就说，所有这些儿童 Mereka 其实 bilang 都 kalau 是上帝， anak-anak I itu want to adalah be with Tuhan, God. 我想要跟上帝在一 dan 起， dia ingin So sekali I come bersama to- dengan Tuhan. I come Jadi to saya see the datang ke children 所以我就来到， Ini 我就 saya 跟孩 datang 子 ke 们、儿 tempat 童们 tersebut 坐 untuk 在了一 melihat 起， anak-anak, because they are God. 因为他们都是上 karena 帝， mereka And he adalah Tuhan. never got cured. 所以他在那之后就从未被治愈过了， He died like that. 他就一直 Dan dia 他就以这种 seperti 方 itu. 式死去了。 I say that's a pretty good place. 我也是 Dan 一 itu 个，我觉得 merupakan 那是一个 tempat 挺 yang 好的去 bagus. 死掉的地方。对， Okay. 好吗？ All right. See Okay. you soon. 好，我们下堂课见。 Sampai jumpa. Thank you, Teacher Stanley. Terima kasih, Teacher Stanley. Okay, let's thanks for our teacher's beautiful teaching again. Ya, mari kita Thank mengucapkan you. terima kasih kepada And, guru yang for sudah online mengajarkan. students, Terima bye for kasih. now. See you Dan later. student, mari kita ketemu lagi. Halo. Para murid bertemu kembali lagi. Thank you, dear Terima kasih, teacher. terima kasih. And Terima kasih guru thank you dan terima for kasih practice with us. untuk We hope this berlatih meditation bersama dengan kalian. brings Kita clarity berharap and meditasi peace. kelas ini We'll membawa have a kejernihan 15 atau kejelasan minutes, kepada kita. minute break. Up Dan next kita akan ada is istirahat sekitar Aria's 10 Diamond menit. Way class Yang 7 berikutnya with adalah Keisha Area Michael. Diamond's Way yang dengan Please diajarkan finish, oleh read, Keisha and Michael. return on time for our next Jadi session. silakan See you mengambil soon. istirahat sejenak dan kemudian kembali lagi on time ya. Sampai jumpa.